Jer tim praznikom ili tim događajem crkva nam otkriva nešto suštinski bitno, a to je da je Bog Duh Sveti. Pazite, to je vrlo važno, jer na Boga Duha Svetoga su uperene mnoge strijele, laži, tačnije ne na njega, nego na nas i na zdravo poimanje i vjerovanje u Boga Duha Svetoga. Jer ako ne vjerujemo u Boga Oca, u Boga Sina i u Boga Duha Svetoga, ta vjera, braće i sestre, ništa ne valja. To sa svetim pravoslavljem, vjerujte, nikakve veze nema. I ako ne vjerujete, sačekajte, budite strpljivi i vidjet ćete po plodovima. Drvo koje ne možda prepoznaš odmah, prepoznaćeš ga po plodovima, jer plod odaje drvo i korijen drveta. Ona djeca crkve koja vjeruju u Boga Duha Svetoga, ona, braće i sestre, tu vjeru pečate i djelima. Ta vjera je tako moćna, tako duboka, da potpuno preobražava njihove živote. I jedino takvi hrišćani, dakle duhonosci, oni jesu hrišćani i oni se razlikuju od drugih, pritom ne malo, nego ozbiljno. Jer duh kojim dišu nije duh ovoga svijeta, nije običan duh, nije neki đavolski duh, nego je duh Božji, duh sveti. I kao takvi oni jesu duhonosci. Evo mi se danas u okviru ovog praznika sjećamo i jednog duhonosca iz našega roda, prepodobnog Petra Koriškog. Priznaćete da se njegovo ime i njegov život poprilično razlikuju od života, recimo, nekih glumaca, sportista, filosofa, političara, šoumena i biznismena. I demoni prepoznaju tu razliku, jer u prisustvu njegovih svetih i blagodaću Duha Svetog preispunjenih moštiju i demoni reaguju. I bolesti se povlače i grijeh se topi. Danas u manastiru Crna rijeka, liturgijsko sabranje i mnoštvo tamo sabranih potvrđuju tu istinu. A ko to nas privlači u ličnosti svetoga Petra Koriškog, svetoga Vasilija Ostroškog, svetoga Petra Cetinskog i uopšte svih naših svetitelja i svetinja? Čija je to sila koja nas privlači njima i lijek daje i duši i tijelu, ako je sve to nama na vječno spasenje? Čija je to sila? Je li to sila ljudska ili nečija druga? Mi u crkvi vjerujemo, braćo i sestre, da se kroz njih projavljuje sila Boga, Duha Svetog. Sad imamo otkrovenje jedne tajne, znači čovjek nije obično biće. On nije samo biće sa visokim koeficijentom inteligencije. On nije samo biće koje treba tromo da vuče za sobom i da galami pred sobom, zvoneći sa prosto prirodnim darovima, koji nisu imuni na grijeh, koji ne mogu da potisnu silu tame, jer đavo se ne boji talentovanih ljudi. Naprotiv, oni su mu poslastice. On najviše voli da glođe njihove kosti. Ah, darovitog li bića! Ah, evo još jednog genija. Njihov mozak voli da ugrađuje u njegove đavolske projekte.
A Duh Sveti, braći i sestre, on se daje vjerujućim i u vjeri smirenim i ispunjava ih božanskom silom. Daje im božansku mudrost, božanske mahove, božansku svjetlost. Takvi su naši svetitelji. A oni su tu silu primili u tajni Pedesetnice, koja otkriva da je Bog Duh Sveti Bog naš, koji živi i diše i crkvu nadahnjuje. Evo danas na ovoj svetoj liturgiji, stojeći opet u tajni sveštenstva. A tajna sveštenstva vam je, braćo i sestre, tajna djelovanja Duha Svetoga. Vi možete se zapitati, je li oče, a što sto ti u oltaru, što nisam ja, što nije ovaj moj brat, ovaj moj muž, nego je to baš ti. Ko si to, bre, ti, pa da možeš, a mi da ne možemo? I ovako ćemo dobiti odgovor. Mi smo, braćo i sestre, ovdje dovedeni, pa pred ovim žrtvenikom crkva je rukama episkopa prizvala blagodat Duha Svetoga na nas i pomazala nas i učinila kadrim da možemo da stojimo pred ovim žrtvenikom i liturgiju i svete tajne da vršimo i za nas, i za naše spasenje, a svakako u zajednici sa narodom Božim. I na ovoj svetoj liturgiji, stojeći pred predloženim darovima, dakle, komadom hleba i količinom vina, a vjerom u Pedesetnicu, dakle, vjerujući da je Duh Sveti tu i da je aktivan i da će djelovati, mi se obraćamo Otcu Nebeskom, od koga Duh Sveti ishodi, i molimo ga da niz pošlje Duha Svetoga na ove predložene darove. I onda idemo u akciju, idemo u svešteno dejstvo. Pazite, držeći se na distanci, jer to nije moje, braći i sestre, to nije od moje pameti, to nije od moje časti, to nije od moje vrline, od moje mudrosti, od mojega bogatstva. To sveštenici moraju jako dobro da znaju. Nego da stoje na distanci, ali ne prevelikoj, nego moraju biti u tom polju, jer će se tajna izvršiti preko njih, a silom Duha Svetoga. I pogledajte čudo, pogledajte kakvu vlast mi imamo. Mi, dakle crkva, dakle Duh Sveti, dakle Otac Sveti, dakle Sin jedinorodni, što i jeste crkva. U crkvi sve tako biva od Oca kroz Sina, a u Duhu Svetu. I stojimo, predloženi darovi su pred nama, dakle agnec, onaj komad hleba i količina u putir nasutoga vina. Pazite, ali mora da prethodi vjera. Ja ako sam u ovom oltaru i vi zajedno sa mnom u hramu bez te vjere, to je promašaj, to je vrlo opasno kretanje, ivicom, liticom. Biti na liturgiji, a ne vjerovati, to je rizično stanje, veoma rizično. Zato mnogi koji ne vjeruju kako treba i spadaju, nekad i bespovratno. Dakle, vjerujemo, braćo i sestre, ali baš vjerujemo, zato što vjerujemo u Pedesetnicu. Vjerujemo da je Bog, Duh Sveti, po vaznesenju Boga Sina sišao i da je među nama. I da se ne odvaja od crkve. Sin je vaznjet na nebesa, pripremio je sve. Napravio je tu, da kažemo, domostojiteljnu instalaciju. Provukao je te kablove, vidite, božanske kablove kroz ljudsku prirodu. Ajde, ovako se izražavamo malo jezikom električara, ali neka valja, razumjet ćemo. Provukao je božanski kabal kroz ljudsku prirodu, kroz tajno voproćenje, riješio sve naše probleme i grijeha i smrti i pritiska demonskog
kroz vaskrsenje vaznio se na nebesa. Dakle, ljudska priroda, braćo i sestre, pripremljena. I po njegovom vaznesenju, 10. dan od vaznesenja, evo sile, evo duha. Na koga? Na ljude. Na koje ljude? Na apostole. Dakle, na zajednicu. Koju zajednicu? Zajednicu crkve, saborne i apostolske. I vidite, tim dahom, prodisavši mi dišemo do dana današnjega. Crkva Hristova diše Duhom Hristovim, Duhom Svetim. Ako jesmo djeca crkve, mi tim Duhom dišemo, braći i sestre. Tu nema kompromisa. Po prirodi ne može